ปลาได้นี้ เ
Aí tem que respeitar, né, rapaziada? Verdade. Vocês estão entendendo? Olha isso aqui, mano. Three, two, one, go! Fazer um vídeo aqui pra
É isso aí, já botou um ali, vai vir mais outro. Ligou a aeração para... Watch closely as the worker uses a precision cutting tool to shape the hedge perfectly. Each movement is controlled and clean, creating a smooth and even edge. This technique not only saves time, but also delivers a professional finish. Opiekuj, Manny, trzymaj się! Ale idzie! Очень эффективно. Смотрите, как идет. И виброрейки не надо, да? Главное, опыт человека с правильным инструментом в руках.
Wat? Ik zag toch even... Fica aí, rapaziada. Você é burro de barrial, é? Go, go, go!
işi ver. Bu işi ver. Валя, тяни, Валя. Boshqa o'rizorga yana ulgurib zakazlarni chiqarib yuboryapmiz. Yonglarimizdan 5 kilodan 2
The material rolls out steadily, spreading itself into place. No rush, no waste, just controlled, continuous flow. चाहत मेरी कितनी बेश Abi, bunu hem böyle kullanırsın. Nimaga somsachi? Mahkam bo'layapti. Soqqan soqqa qarayapsanmi? Nimaga somsachi?